kahimtang sa panahon ng latest news. Diyan sa linyang atong pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Patrick Climaco. Sir Patrick, good morning. Hello, yes sir. Good morning sa Ginato Sir. Good Mm. morning sa atong suking tigpaminaw ug mo ni ang atong pinaka-latest weather update para sa kahimtang sa tang panahon karong adlaw. Ang atong ginamonitor nga super typhoon nga sinlako na nga naa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility kay nasa gilayong 2,580 kilometers east of Visayas and nasa maximum sustained winds nga moabot up to 205 kilometers per hour dool sa sentro ug nasa gastinas nga moabot sad up to 250 kilometers per hour dool sa sentro. Kani siya kay palihok west northwestward nga direksyon sa gipaspasong 15 kilometers per hour and less chance ani niya nga mosulod sa atong Philippine Area of Responsibility. And para naman sa atong weather condition dinhi sa Kabisayaan, makasinati kita og partly cloudy ngadto sa cloudy nga kalangitan inubanan sa isolated rain showers or thunderstorms tungod ni aning localized thunderstorms. O para masad sa atong kaimtang sa hangin ug kadagatan dinhi sa Kabisayaan, makasinati kita og hinay ngadto sa kasarangan nga paghuro sa hangin nga gikan sa amihanan sidlakan ngadto sa amihanan ug ang atong kadagatan pud kay malinawan ngadto pud sa kasarangan ang mga pagbalod. Atong kadagatan kay mo taob unyang alas 10:46 sa buntag ug mohunas sa pod unyang alas 2:27 sa hapon. Temperatura karong adlaw is nasa 26 to 32 degrees centigrado. Ayan, para naman sa atong heat index forecast, posibleng siya maabot up to 36 degrees Celsius ug kani siya ka under sa extreme caution category nga mao ni posible kita makasinati og heat cramps, heat exhaustion o posible po ni ang heat stroke. And para naman po sa atong haring adlaw kay mo salop ni siya silang ni siya unya alas 5:25 sa buntag ug mo salop unya alas 5:55 sa hapon. O diha lang sa kutob gikan diri siya buhatan sa ipag-asa Mactan Patrick Climaco og mag-ayong buntag kanatong tanan. Salamat, Sir Patrick. May buntag sa pag-asa Mactan. Yes sir, may buntag sa gato dito. Okay, good morning. Inyo nga dabate ang atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Lunes, pizza 13 bulan sa Abril, tuig 2026. Pinagi ni Sir Patrick Climaco ang atong weather specialist gikan sa pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Lunes. Balikan sa TV. Salamat kayo sa pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan. Kung paminaw sa'yo sa kabuntagon.